Maraming lemon oh. Dito. Tapos mayroon silang papaya. What is this? What is? Mushroom? Mushroom. Ha? Амур, белый, толстолобик, карп, щука, сом, плотва, красноперка, Kita katuri лещ, здесь тарика, да? да, окунь и густера. Такие-то. Коровы. Да. Нагай, это манго растет. Да. Манго и какао. Посмотри. Да. Знаешь, что их трогать нельзя? А прям так напрашивать? Никуда не спеша, да? Запрещается пускать руки в бассейн. Не трогайте. Потому что нельзя наносить все, видишь, греет. Сейчас я сфотографирую. А вот, Дима. Здесь еще там А что там было? Любит влагу. Смотри, там земля, да? Да. Ясно. Какой красивый. Кто это? Скалистый попугай. Фрэнки. Какой-то алоэ-вера. Алоэ-вера, да? Да, алоэ-вера. Африка? Африканский.
Sinagrom niyo. Сколько лет на да? Вообще. Да. Уже вообще нету места. Посмотри кактус. Как почти уже не хватает места. Parang hindi na siya magkasya yung space oh. Sobrang laki na ng cactus. Tapos yung ibang puno. Pas matita maptaroy mo lagi sa amin na work ko. Там все поставить. Домик на squirrel. Вот где красивые шишки у этой елки. Ah, no da usa yes da. Да. Usa na di kabri usa katop. Siski da. Очень красиво посмотри ha. Maraming lemon oh. Dito, tapos mayroon silang papaya. O naragay papaya. O balsoy o sa papaya da, rasyon da. Kalamansi, what? Bosta na wala pas matis this. Wo, eta takoy rasmer kalamansi. Eta takoy drogoy da kalamansi takoy. What? Kalamansi yes. Maraming kalamansi dito guys oh. Iba't ibang klase na variety ng citrus. Kalamansi, lemon, lime dito, tapos papaya, tapos dito guys oh, lemon. Oh, lemon. So tignan natin doon sa unahan. Da? Yes, banan, to siya. Da. So kita nyo doon guys oh, mayroon silang banana oh. Banana doon na agje yung tragay. Avocado. Nya eta to sa ko eta limon. Limon. What zolte. Ito yung ubas lahat dito. Maraming bunga. Yan, handun, dun. Meron dito. Yung sa lugar ni Mrs. mayroon ding marami dong grapes. Yung klase na black grapes. Yun. Sobrang tamis. Pupunta kami ni Mrs. doon pag siguro next year na siguro kami pupunta ni Mrs. doon. So dyan naman sa naka-cover, dyan mga strawberry. Ha? Dumik. So mga bahay ng mga bubuyog guys oh. Doon sa taas so may bahay na bubuyog. Dito maraming mga honey dyan. Kaya may warning sign sila dito na pag-ingat sa bubuyog. Maraming bubuyog. Maraming mga honey dyan. Ano na yung honey sa Tagalog? Pulot. Dyan oh. Damo no katam na wanatam miot. Astaros na pcholi. So tingnan nyo guys anong nakita ni Mrs. guys oh. Tak na si Bait sa mga Zemlinika. So parang strawberry siya pero maliliit lang. May pajom na rin ka. I-interest na to sa. So sa unahan naman ito guys. Yun yung lake na. Asto ito mandaragay. Diyan ka. Это может крот. Крот который вот так, да? Да, очень много, да. Такой запах леса, да? Чувствуется? Да. Вот, посмотри, здесь много.
What is mushroom? Mushroom. Mm-hmm. Да. А? Амур, белый, толстолобик, карп, щука, сом, плотва, красноперка, Kita katuri лещ, isda ka na. да, окунь и густера. Вот видишь? So ito yung mga makikita dito sa lawa nila guys. Diyan sa unahan lawa na yan. Ito yung mga klase-klaseng isda. Manugalamok. Malam. So, maraming mga cottages dito na free oh. Pwede magdala ng pagkain umaga, pwede kang mag umaga hanggang gabi dito. Yung maganda dito kasi walang bayad yung mga cottages nila dito sa kanila mga park. Sa atin puro may bayad, cottage bayad. Putsi mo ng galamok man ragay. Sobrang dami ng lamok. So, alis na kami dito. What? Красиво, да? Да. Да. Это winter survival, когда снег. Sumunog na tamo kabaro. Na? Na. Sobrang dami ng lamok. Pag matamis yung dugo mo, maraming lamok na dumadapaw. So naalala nyo yung last year, sama kami ng mga sister ni Mrs. Doon kami. Dito kami last year. Yan. Sobrang timing nga lang nung time na yun. Ito ngayon naman is summer. Yung dito kami last year is patapos na yung summer. So nasa bandang August na yun. So pa autumn na yun. Ngayon is summer.